أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تنو ambe do ke radio soniye ko mi ko ni kalibi minga ode malikiya ye kuma bi malikiya udika hakilla wati timine na nyekile ka kangama fem nyam malikiya tarifu ya nya damnola malikiya ire koroye jumandi munde malikiya ye malikiya borami malikiya bebe sanfe de wa obi malikiya be dukulu kanyawa munu be sanfe munu be duguma de franji mambuni nyonche malikiya wer ka bara e jumanye o ka bara o different mambuni nyonche bon hakilla dogen forala chinde forala donc bi amina timafe amba damna anni bukhari sharh do nan fe sharh en toye ko ash-sharh al-muyassar li sahih al-bukhari وبافما المسمى الدرر ولا أهلئة بشرح صحيح البخاري. بخاري شرح كتشخ من الشرح النغير كل وفيا تغدكو الشرح الميسر سمعتم ببخاري كران ما حديث بجلاي ما تمدولا من نيا إسي حديث جلين فين بالا كابين نغيا أم بكتابو تغدي تمدولا مكما ككران كلا بدمه على إفنا با تغتي بتاع نغيني meni kitabu to ma di mo ma wayulu be ke foka taban qur'an aya numéro teddi hadisa numéro teddi kuma bora kitabu mun ko fana mo ma ko ba ko long o fana teddi la foka ke kuma foka taban bon namo o jatimina o telabande o ye ala tonyolende o yakadi ne tonyolende minu banna me o tonyolende fende be foli o ta borolo fuka borolo nde parce que hakili ma ka chawla mo karade ka chawla kuma datu ne manka fo أما دمنا حديث دوفلني قال جبريل قتال جبريل وميكائيل يوم أحد ويا عنوان دي قتال جبريل وميكائيل يوم أحد يعني ميكائيل ما في ميكائيل وي عليه جمع غير منصرف جمع التكسير قال قتال جبريل جبريل ككلكه وميكائيل فنا ككلكه كجو فخ كجلبو يوم أحد دو هل نادنا إمام على كرا نيونتي جبريل بيجينكا بوفو سانغولو لا اني ميكائيل بيجينكا كنا وفلا بني جو على كرا ني باسكو ادوني على كرا فادون دي كوي اي على كرا كاني ما يا بي افادون يرد أحد دوني كوي ني على كوتنتي انا اودي دوندي hadisa nye rakmu banani numéro banani ani biduru ani nani ni mo gombe bukhari dale ka ni beta numéro banani ani biduru ani nani ci hadisa kacha me hadisa mi numéro be banani biduru nani made abe yende an sa'd ibn abi waqqas ni ala kira ka sahaba badu de ade hadisa inakali qala alaykum ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama akun ne renya di ala kraye nyala yawma uhud do kele ganin ka gan o de guerrier islamia kono guerre baflana guerre chaman kera nka fo ni ko guerre ala ka ya fama o ta fo ko yere parce que anti français long amba fo jihadu ani qitalu ala o ya fo ko nyumanye bon a chaman de kera ala kera tlela minnu ala kira yɛrɛ participer la c'est-à-dire ala kira yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan olu bɛ wele ko al-ghazawat a kɛlen tɔgɔ ko ghazwa a caman ye ghazawatu ye n'i y'a mɛn ko ghazwa tuma o tuma a jihadu in tuma la ala kira yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a farala sahaba kan o y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon sariyatu o caman de ye saraya ye o de ala kira ma taa minnu na sahabaw yɛrɛ dɔrɔn de taara o tɔgɔ ye sariya mais a bɛɛ kɔni ye jihadu ye رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص كوكاري على كرا يجوهد دون أغانين كغان ومعه رجلان أني تشيف لبنيون في يقاتلان عنه ولو كان كجوفا نو كوب جرين كان على كرا كان ولو بجوفا ومنو نيو يوبا كون كو صحابه دوري دو
ne y'a kuma cogo do kono ko sahabaw de yira di non sahabaw fana rôle ba ke o don u nani jo ala kira nya halan be sade u be kan kala kira nyoni kata kurula ka nyoni kata kofe a don ko ala kira akanyana maya kuna fa don do ko parce que u ya anyun karla o don ka jelu bala do ala kira nyimbe takarit mot ma asro u ya nyoni ko junka digi ka ta ba fa ka muruke ka fa yoron kele ki yire la fiya muhammad ko la wala sahabaw ye baraba ke mais chef la tumbe sahabaw cela mo ko sahabaw don o te sahabaw ye de cey ko kawdi korose Saad ibn Abi Waqqas ko kale chef la ye u ka chaw mais ay chef la ye oni to chogo te kile nyire ako yuqatilani anhu o be kan ka jugu ni ka jugu fa ka bo ala kirama ni kula ala kira kandron o bi fa ka bo alayhima abu flakan thiyabun finin akilin de thawbu ya chan de thiyabun ye bidun jemon akelen to bayda'u a chamanye bidun fini jeman de tumbe malikiya o kana donc jeman koyi hakili maw anta jatemina ala jema ala kira fini jema to ngadi ala kira mais malikiya o fana o bena domi jumi fini jeman de bo kungolo o farkolo la ka ashadd alqitali kalamin ka gelen kele famba beye akira o chodi o do niu yo be kan ka kafuru faka ni kafuru girin kan o chamamba ku be ala kira halaki ka faka ka sogo tege abuni wala ka kantege ka boy o bunyu ni fanga ye kunyu ni fanga ye ku chef la dron o be kan kunyu ni puissance ou masika ala kase ala kirama ma ra'aytuhuma Saad ibn Waqqas ko madrika chef la nyala abada mbe sahaba lon koy ni sahaba tundo ba chef la lon mbe sahaba lon mais ni chef la madriku nyala abada قبل كاكوني ولا بعد حالا كوف مدركاي ما كلا بانين كوف انا اكرا ني كاكوني شيف لا ني مدرك ني تولوند مدركو صحابو تشلا بدا وتمي كان كي ديفانس تا كافرو وبنا غرين كان وبو فاتو منا ني مدرك ني شيف لا ني غناي على كرا كوم كون ني جبريل ني ميكائيل دي ويرا يلما كاكي حرام دني دو ملكيا كو akuma kacha halisa ambetin bukhari fe kada kan sunna kitabu abilebele dodi ale tariqatu mankan ka sunna kitabu shibla alenye do ko kan bibina tariqatu mun be sunna la parce que tariqatu tariqa ko ma famu de e kan ka fe min défense ta katimi be ba kono ko ti ka koye na fura la ka sunna ni ay Sheikh Ahmad Tijani ko kale ka kuma kan be suma sharia man ko de sunna ya abe mo ko sharia fe ala kra Ahmad Tijani be sunna dima ni ñorin ka fot akuma te ya kan ka foyan parce que tariqa tigi tambe abe ko Bukhari ko mon bu ko sobe ha ngati ñafo ah non c'est erreur o Cheikh ka sara blalende Cheikh Bukhari ka harisa kuma mbaka jawahir kono akacha fuka damati ni ame ko kayenga kuma suma sharia ma sharia jumanye sunna jumanye sharia jumanye ala kuma ka mimbora ala feka do Muhammad da ka kala sama ala kala ka hadisa nu farla nyonka wode ko sharia شيخو نيوشي كودو كفوكا سيا سوما شيخ محمد التجاني عبد القادر الجيلاني ولي توبا بي ويوشي كودو كفوكا تا سيا سوما انكنا نيكي كوم مورا كوي non sunna de suifu de kanka baraka ni sunna katimi dukulu ma beka nu yalon nu tugra sheikhu yere ko voilà sheikhu yo defo ko kale ka kuma kan be suma sharia ma munay ni fo abalon ale kanu be mami du sunna bi 1 million chamandi kanu du mana dematimi ka ban yu'mi wa yusimmu kanu be to iklo be gré aywa ibi abifié na fara bifié ko to nyabi refiere be fiende c'est dire jugu be fen fila utaye jugu be fen fola utame kanu ba to seka mashika jugu fen be jugu fori ka ikanu yona itame akanu bi bali itame donc ni cheikhu yera to ni de wodi ko jugu mais aya fo kanu yonye ako ni fen fora ko ne Cheikh Ahmad Tijani ya fo ko kasuma shariyama ninde ko mo shaw ka kuma do men ni siga bala ni masuma shariyama ye sheikhu ka kuma bla ninde kan ka fo ka chaya tinyala ninde be jawahir kono et puis ninde fo ka geleya akonna ya suma shariyama na soro nyimi fo ko nyimi fo ngafo nyimi fo tere ko nyimi fo nani sharia nyonta nyafo menkunda ko nyafo ayota ako menani sharia fora nyon ko afora ko ne ko tantara ko ari sunna kitabu dele anya so te nyonta sunna kitabu ye min fo ala kray min fo ayota au kan tabla ayo de fo ni ma tabla ya kasrabla ni fori de ka geleme fu ka tnya fori ni de bi laban ay de fo wala ma fo aya fo ala kambela jiren kanda
دونك نندي كما يلا كان بلا جلين كان ودي اتاني بخاري تاكنا الشرح الميسر لصحيح البخاري المسمى الدرر ولا آلئة بشرح صحيح البخاري شرح سهل ميسر لصحيح الإمام البخاري مع العناية بتوضيح الألفاظ اللغوية والفوائد المستنبطة من الأحاديث النبوية الشريفة وما حوته من أحكام تشريعية وما فيه من نفائس أو من نفائس الدرر الثمينة. شيء بارك صابون رياض توم دورو أتوقع ربك تاني بخاري شرح كذا من نكان نقصبه. الحمد لله عملنا حديث دوما حديث النمر باس سبعة أني كمفلا أني بيسك 3208 عن عبد الله بن مسعود يسهبي رضي الله عنه أنه قال عليكم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو على كراي أولو برونيا وكراي دون لو يتلو ما جولا كرالا على كراي بكانغا كما وهو الصادق المصدوق كو على كراي دي نياتيغي مي فنا بدالم بالا قال على كراي موندي فو سيدا حديثات من كتوكا فو باسكو حديثات غانسان نيمام نا لومبالا علي ربي نيامي هل حديثني نما ولا بيافوتو غانسان بسونغا بوغو بسونغا تليفون جيسام على كراي حديثا تشامبي مو با ميكاتلاكي با ماتما دولا باسكو كابو حكليما موتتا اللومبا باوي نكا فناتي كو كو جوي على كراي ان احدكم اوركيلي يجمع ابي فرانيغا خلقه ادالي على أداتو على بعد ذلك فرجونك في بطن أمه أبام سكنه 40 يوما تلبينني ولا بنبلو أدالي بفرجونك نكا فام يلا يا فام بس أم بيجو فرافيما نو ناني حديثاي كتابتو منكم أني رفنا ميمين لا بافو الحمد لله أني مي فامالا دالي نتكنيون في تمادو كوكلو بيدا ما بدامنا دسكوننا bolo fana be da ka so bolo de madla folo bolo de me commencer ka bo donc o de ko nya dali fra nyon ka abam so kono dali be nyon soro bam so kono la o de kushuma o ka fra nyon ka ne kan ya famu tende parce que kelmo fan ka la nyini inde yushuma o be fra nyon ka dali ndedo nindara ka dali be fra nyon ka bam so kono ko ra be kere bam so bad denso de kono في بطن أمه 40 يوما تلبينني أما جاءت لبينني يندي ما سكده على القرآن يكون أفلا يتدبرون القرآن وندي نير فنا سكده مو من بين جورني من بين يكون مسكا متيرك أبوني يكون نيجمان دو كادي مقوما سانو فلم سلاميا فلم بجماو نسانون دلا مليون شامان دو وبيكان كاسما كادي مقوما كورا كام دونغودو أبي دينه دودي كبيناني موسى دون فنا كما أيي نكابة فيك عليه على كتلة بيسباسوم تلاقي كتام فراكان mon bisa ba ko ray juma nyoy karo ko lenye tan fara ka e binani bo binani an kan jodo ni wa e muhammadu to ko harfu folo ni mu o joli binani donc binani secret de wadiatu fatiha harfu laban em charala بسم الله الرحمن الرحيم إمامي الحمد لله رب العالمين وينونو دي الرحمن الرحيم ويميمي ملك يوم الدين وينوني إياك نعبد وإياك نستعين وينوني اهدنا الصراط المستقيم ويميمي صراط الذين أنعمت عليهم ويميمي غير المغضوب عليهم ولا الضالين ميم نون hakili jiga anga Cheikh Umar Gijilon na kayinde sane ambeka ane karamo fana karamo Cheikh Umar Gijilon ala ka nyon cara waliyudo insha Allah ne ta fo karamo ma waliyu ala man min yira namboka waliyu yafo hada waliyullah insha Allah ma fo ala ko fe nyay sugula tumo be Allah de ma da kono ala dondola ko fatudo bora yamna trenna ka balle yinna onana na ka sigi ale be mogo karan sheikhu ya shi be de ke mogo sigile me be ni ga kitabo be kelen kelen karan aya shi ko de la anyon kacha fado che le bana don ka mankan tika kuma joron kelen aku nun mo ka sheikhu kam hagili si ambe tafsir la ndabla karanombe aku mayatu asuma ratuni utemna
karan fɛ a mɛna dɔrɔn a girinna ka ko mim o kɔrɔ ye k'a bɛna seko bugɔ de sa mim tɛ mawutu ye sa wa girikardɔ girida k'i pour a la bɛ hayatu kɔnɔ darasu de don toujours an bɛ mim de kunna o de hakili ginin bɛɛ kɔ a ko nun o ye kankarida ye filanan ye mim ye seko min ye e bɔ bolola ka na ni ye ka jɔn i ka ko ye e bɛ tila ka nin ko in fɛ k'i b'o ɲɛ sɔrɔ o de y'a to ɲuman kɛ fatɔ ye hali k'i dogo k'a kɛ n'i b'a kɛ dɔrɔn a di mɔgɔ ma taa d'a ma kana to a k'i yɛrɛ i t'i yɛrɛ sɔrɔ a bolo tuguni hadisa filɛ nin ye yawman ko tile 40 ne mana taa so kɔnɔ n bɛ sɔn ka 40 ɲɛɲini hali isubul azam bɛ ɲini a la e ma fatiya aya dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ karamɔgɔbaw dulonnen b'a la a bɛ komi u ye wari ko sekireba de sɔrɔ yen nɔ ne y'a kɔlɔsi dɛ karamɔgɔbaw fatiya aya dɔ bɛ yen a daminɛ ye de mimu u ye nafolo ko sekireba de sɔrɔ a la a b'i ka lahara dilan cogo min jan a b'i ka dunan fana dan ten maliki yawmi dini u taara sɔrɔ a jate bɛ bɛn 241 de ma maliki yawmi dini bon an ye u ka kitabu kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ riyalu ma o de ye maka wari de ne yɛrɛ taara kan ka recherche kɛ n dan ma dunan kɔnɔ bɛ wari min tun bɛ sanga la kosɛbɛ o ye dolari ye n ye dolari jate a taara bɛn maliki yawmi dini ma net n ye salatu yɛrɛ dilan la k'a di n ka conférence dɔ senfɛ CCB la bɛɛ lajɛlen y'a mɛn alhamdulillah dɔw taara ta u y'a nɔ fana ye kuranɛ aya n'i y'a jate a bɛɛ bɛ dolari jate ma 241 mais aya in daminɛ ye mimu de ye maliki m'a fɔ maliki yawmi dini maliki yawmi dini o de bɛ bɛn 241 ma wari ko fa bɛ maa min na sisan o bɛ taa ni aya ɲini sisan ala ka limaniya d'a ma k'a sɔrɔ e tɛ se ka lɔnni dɔ gundo de don i bɛ taa karamɔgɔbaw de fɛ sekere n bala u b'a f'i ye mais i bɛ girin k'a ta ten ka taa wiri don ayiwa i bɛ se k'a kɛ foyi t'a la mais a to dɔ ka to ka jɛ dɔn dɛ ala ka limaniya d'a ma a bɛ karamɔgɔw caman bolo u tulo bɛ n kan na o kɔnɔ tɛ ko min fana ka go ye a ka y'an ka sekere ti kɛnɛ kan a y'a to dɔ ka fɔ mɔgɔw fana ye ta ala y'a fɔ an fana ka di mɔgɔw ma o de fɔ yan yawman summa yakunu alaqatan k'a bɛ tila ka kɛ alaku ye alaku yɛrɛ arabukan yɛrɛ la ma yata'allaqu bi shay taaliq ya'liq a ka dɔn kojugu n'i y'a a bɛ fɛn min kɔnɔ a kɛrɛfɛla a bɛ nɔrɔ la a tɛ bin ala n'a ka misɛn kojugu o de alaku ye i y'a faamu de k'a bɛ tile 40 kɛ o cogo la o ye mun ye alaku ye o de ye kɛ mais joli senbilen lɔnni ni siyansi ni olumu sira fɛ o fɔli commencera ka dabila o parce que ni jeli senbira dɔrɔn a kɛra su de an bɛ bɔ ɲɛnamaya de la an tɛ bɔ su la o donc jeli kabini a ma senbi a kɛnɛ in de o de ala o de don hali o yɛrɛ fana o alako yɔrɔ nin fɛn dɔ de b'ale fana kɔnɔ tuguni fɛn misɛnnin caman de b'a kɔnɔ n'an taara fo yɔrɔ jan a bɛ fɔ de ma alako min bɛna kɛ den yɛrɛ ye o tɛ jeli o t'a bɛɛ ye donc spermatozoïde i y'a faamu n m'a f'i ye ko nin hadisa in ka gɛlɛn an bɛ sɔn ka mɛn malikiya kan parce que malikiya fɛn fɛn bɛ kuma wɛrɛw b'a kɔnɔ n'a fɔra ko walawala an bɛ mɛn a kunna voilà donc cɛ ka sawaji nin o de bɛ bɔ tuma min na aw bɛ yafa n ma jɛɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ cɛ n'a muso cɛ sawaji bɛ bɔ cɛ farikolo la cɛ kan ka la a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn fila min bɛ jukɔrɔ dɛ fɛn fila min bɛ jukɔrɔ ye sawaji yɛrɛ bɛ dilan yen de a bɛ dilan yen de k'a fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka min ma in dafiqin a bɛ girin ka sama ka ɲɔgɔn ɲɔni ka bɔ ka taa fo ka taa don muso kɔnɔ n'a donna muso kɔnɔ la ɲɛfɛla in a bɛ yafa n ma a bɛ fɛn dɔ sɔrɔ yen muso ka fɛn dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko ovule u b'a fɔ a ma ko buyayida a bɛ tile ka taa o ma n'u ye tile ka taa o ma u bɛ munumunu o la fan bɛɛ miliyɔn caman dɔn dɛ u b'a fɔ cogo min na ko miliyɔn 100 caman miliyɔn ba caman tɛ dɛ miliyɔn 100 caman docteur b'o de f'a ɲɛ u caman bɛ munumunu u b'a fɛ ka dɔn mais kumu dɔ bɛ yen u b'a fanba bɛɛ faga i y'a faamu bon a tɔni min bɛ to yen nɔ n'u b'a fɛ ka munumunu yanni kumu k'a bɛɛ faga ni kelen sera k'a sɔgɔ ka dɔn kunkolonin b'a la kun b'a la ka teri n'o donna dɔrɔn o de kɔrɔ ko muso ye kɔnɔ sɔrɔ bon lɔnni siyansi siran fɛ u b'a fɔ ale de ma ko alak min donna de cɛ ta yen o de tɔgɔ la ko alak
donc cɛ ka den ka kɛ cɛ ye a ka kɛ muso ye a fanba bɛɛ dulonnen bɛ cɛ de la an k'o fɔ muso ye kamisan dɛ nin ka f'u ye dɛ voilà tiɲɛ la cɛ non an ka nin yɔrɔ fɔ den ka kɛ cɛ ye a ka kɛ muso ye lɔnni sira fɛ a bɛ bɔ cɛ de la u b'a a fɛn in tɔgɔ da ko x ani y bon cɛ ka y ani muso ka y n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de bɛ kɛ muso ye donc a ka kɛ cɛ a ka kɛ muso ye a bɔra cɛ la sisan n'o tɛ muso ta ye kelen pe de plus fila wala x fila an b'a fɔ cogo min na x fila o ye muso ta ye x fila mais a fila tɛ kelen ye cɛ de la x ani y donc cɛ ka x n'o taara fara muso ta kan a fila bɛ kɛra x ye o bɛ kɛ muso ye a kɛra x fila ye sisan cɛ ta ni x bon ni cɛ ka x ma taa fo a taara kɛ a ka y de i y'a faamu n'o ye kuma an ka ya o de fana bɛ kɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ kelen bɛ kɛ y ye kelen bɛ kɛ x ye o tuma o de kɔrɔ ye ko a kɛra cɛ ye ni a ka kɛ cɛ a ka kɛ muso ye sa ala y'a sababuya k'o jɔn na sa a y'a bɔ cɛ de la muso fana kan ka nin lɔn nafa ka bon an bɛ na cogo min na an k'o ɲɛɲini lɔn n'a ma ya k'an sera hadisa ma da ka s'a ma donc tile 40 summa yakunu mudghatan n'o tile 40 dafara o mɔrɔsɔnin de bɛ yɛlɛma ala b'a yɛlɛma cɛ ta o tɔgɔ ye hayawan manawi o b'a fɔ ko spermatozoïde muso ta o bɛ wele ko buyayida o ye ovule de n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa amshajin nabtali o de bɛ kuranɛ kɔnɔ ala de y'an da ale man kɛ cogo lon amshajin y'aw fara ɲɔgɔn kan o y'a ye n'a y'a fara ɲɔgɔn kan ala b'a ɲagami k'a ɲagami amshajin ala b'a ɲagami de kabako dɔn dɛ ka tila ka kɛ fila a bɛ kɛ 4 ye ala bɛ tila tun ka fara ɲɔgɔn kan tuguni k'a ɲagami fɔlɔ a ma kɛ fila ye wa a bɛ tila ka kɛ 4 bɛ yan o tɛ segin ye a bɛ tila k'o fara ɲɔgɔn kan o segin fara ɲɔgɔn kan k'o fara k'o ɲagami ka dɔ kɛ segin ye ka dɔ kɛ segin ye total ye 16 ye bon a bɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ kan lɔnnikɛlaw ma kuma o kan donc an b'an jɔ yan 16 o fana bɔra min mun n'a jɔra 16 la mun na a daminɛna nin cogo in na ala ka limaniya d'an ma bon donc an bɛ tɛmɛ hadisa bɛ jɔna yan ka se mali comme an bɛ malikɛw de kan bon ko o sabaji in de min bɛna commencer ka dilan sisan o de bɛ tile 40 kɔnɔ a bɛ commencer ka yɛlɛma ka kɛ ayiwa jeli tɔni min an filɛ ka fɔ nin ye tan sabaji in de bɛ yɛlɛma a faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ na yɛlɛma ka kɛ jeli tɔni ye a bɛ tila ka tile 40 kɛ jeli tɔniya in na a faamuyara wa bon o tɛ tile 30 ye wa n'o kɛra a bɛ tila ka yɛlɛma dɔɔni ka commencer ka kɛ sogo kurumɔrɔso ye ka bɔ sabajiya la o kɛra ne la a kɛra bɛɛ lajɛlen na ka tila k'an yɛrɛ ka kɛ jeli tɔnini ye tile 40 ka tila k'i bɔ i to jeli tɔniya in na jeli sigilen tɛ dɛ jeli sigilen kuma kan ka bila parce que lɔnni ma sɔn a ma jeli sigilen o kɔrɔ de ko fɛn salen don ni ko an bɔra la dɔrɔn ko k'an bɔra su la Allahu akbar voilà nin de don bon ninnu kan ka corriger n'o tɛ n'a kɛra jeli su ye o kɔrɔ k'an bɔra su de la jeli n'a kɛnɛkɛnɛ don ni ma fɛn de don voilà jeli n'a kɛnɛkɛnɛ don ni ma fɛn don n'a jara ka simi dɔrɔn o kɔrɔ a kɛra su de hali hadamaden bɛna sa jeli in bila o de bɛ simi o kɔrɔ k'a sara a bɛ commencer ka sumaya mais n'a kɛnɛkɛnɛ de don kalaya bɛ sɔrɔ a la donc o de kɔrɔ k'a bɛ ɲɛnamaya la donc a ye tile 30 mana dafa a bɛ yɛlɛma ka kɛ sogo mɔrɔsɔni ye ala sogo mɔrɔsɔni mudaghatan misali tile 40 summa yab'athu Allahu malakan donc n'a kɛra sogo mɔrɔsɔni ye sa o de bɛ dilan o de bɛ na dilan alors ka kunkolonin ani kɔ ani dusukun dɔw ko dusukun de fɔlɔ bɛ dilan k'o bila mouvement na tik 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 dɔw fana ko kɔ fana ko kɔ fana ye niyɔrɔba de b'a la parce que ko hadamaden o de bɛ jɔ o de bɛ hadamaden lajɔ alors olu de bɛ dilan ka sɔrɔ ka bolo in nunkuni k'o bɔ dɔɔni o de y'a to minnu ko dusukun de don an bɛ fanga d'o de ma voilà mais kɔ fana bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma ja fɔlɔ dɛ a bɛ former a bɛ ja dɔɔni
wala ama ja wala be ja don doni o fana be se ka kɛ mukhallaqa wa ghayr mukhallaqa suma yab'athu Allah malakan donc bi naani sigurama saba ko fote tile 120 wa ala be malikiya do de ci malakan o malikiya inde fa yu'maru bi arba'i kalimatin ala be malikiya nyabarni kuma kan nan de kaka tano de nema ani ema ani harma dem be kanto an baw kono malikiya be na kanto karo sigurama joli nani on be be tile muga ani tile 120 ma wa yuqalu lahu abifaye uktub asabi amalahu nga join ka bara karo sabana tile muga tile 120 remana dafa donc karo nan karo durnan damna sa karo amba ko cogori sanu parce que afode ko tile 120 mana dafa dron da bena wala amba to la dron ala kara fa cogomina ngana dani rabla mushkila la aw kara mon gagni gali gacha uktub amalahu akabara sibi akabara kro la budda min at-tahlil abena fen ka kanyana ma ya kono nyuma ni juguma baba ni mesema abesri aba besbe cinteto abo sebe chigodi o ka bon hagelima malikiya de basi fa uktub kasbi malikiya de basi ambe ko ambe malikiya de kunna malikiya ko baray mundi ko fo moyi donc jaga malikiya de be douan kan to am bam so kono kan to tile moi tile keme ani mugan dona olu o fo chugo be me yamin be bukhari kono ya etlo ma jokom yere karanda ko wa yuqalu lahu abi fo malikiya inde afura de ko fa yu umaru me kuma yere ko ya summa yab'asu Allah malakan ko ala betlaka malikiya de black mari bi arma'i kalimatin kuma kan nanina wa yuqalu lahu abi fo malikiya inde ma uktub amalahu kabaratnya akabara sibe on saka fo de ma ka kabara sibe big tabulo big yere te malikiya fana bulo me big be malikiya bulo anga big ditablo ma be semeni kene mi anto chogolo o ken babule no donc deyeren se ka semeni ke ni yoro na bukhari mi raya malikiya be fo malikiya de uktub amalahu abina bara fen ka kanyana ma yakona be sebe o koro o fana be loni dirama de tabo sebe chogoli voilà warisqahu anaka harjige abina fen sorna kono be sebe ye kuma bayde abena ni soro abena so yin soro abena wari yin soro abena ni mubini yin soro abena ni fen yin soro abena ke foro soro abesibe fuy kanatu fuy te tofana ha akabu hakilima sabana wa ajalahu ani asidan ajal de si be daro mina wodi so al ajal o te sabana nye karasabe sambi nani soro abo soro de karasabe sanke mere soro e no don sira drabe sa fuy tise ka badi kasa ni hadisa nganga wala do se ka mbala do bena telephone ci stano nden bo la mboto on to jabi folo mbala do bena telephone ci yorena voilà se do se ka fo sanno adu fara ko do be frashika amba anto tangatla e telephone de ruma nimi a poser be jabi men la sonna wa ajalahu ana sida atitimi ka abada atitima ka abada أتكوانية إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني لو نكما يو أترى كشيء توج ما نتو أيه نيه langi sane ka metande ni anga la daw den to lonu kuma ala karamani fo dina kuma te a harjigi kanka fen so be lonna ka sibi obli kuna akuma bana do hal drome kelim pe abisibi afora ala ko ka sibi de ala abasibi pisan mi ala o dama gabon wa ajalahu an yusib wa shaqiyun abina ke ma kuna goya go fana sibi aw sa'idun ubi abina ke ma kuna dido fana sibi kabini amba kono yi ma kuna didewa ebe na ke ma kuna godewa asebena kabina amba ba kono kabina mbe karo nani nyo fanfe karo kono to madafa folo karo kono to karo de madama tura folo ni fena ni bedi be sibe be segama ibe bar fenfe ke kanyana maya kono kile ibe na harjige fenfe soro balula a dogman fara kuma ba ka fla
ani ishi dan ibe dan do min ani ermay tete min ka abada ishi dan o fana be seme o sabaye ani ka kuna goya ni ka kuna dia o de nananye ibe ke manyum an kuna diwa wala be na ma kuna goye ma kuna god o ja oluka tere ngata jahannama de kono ma kuna diu oluka tere ngata aljanna de kono summa ni fennani sebenen kofe malikiya kelen fu ko ka fennani sebe malikiya de ba sebe a sebenen kofe yunfakhu fihi ruhu kunni be fe dina man yorina ay kuma ala ay kuma hadisa ay kuma ya madun ala kala ba kuma chukulu wala yoro doina ala ba fo malikiya ni fennani sebe mais ni bena folat mamina ba fo malikiya ni fe ala ko summa o kofe yunfakhu abefe fihi dina arruhu ni be fe ala jomba fe ala kala mo fo mais abe famu bebe minka cire min nana malikiya ni o de katrenga fe ala o de nana bla barala o de bla barala mais ala kala ken ma fo kalde be ni fe ala wala mais hadisa waro be se ka soro malikiya ka ni fe ala o fana be se ka parce que alde nana barala ta ambe baran be se mega tama mo tambali ala kara ya fo chuko mina anga fote aha abe ni fe ala bon ni yoro ni fana ka gire ni tuntalawa kile ay karona ni soro karona ni be se domina ni tumala wala ni tuntala ani ni tumbala afora ko ni be fiala c'est ça kuma fila de be kabini a konota don folo fo kata yim fo karo saba fan felaina sana ka commencer ki lama ni tumbala wala ni tuntala kele otmami ay lama alike ni folo min bala o lama de wala lama ali wure de do fla a fora ne ay was tle keme ani muanda fara ko malikiya ben na fenani sebe akakula katla tuguni ni be fiala o fora tuguni o ni mi be fiala o ni flanan de wala ni flanan te ni wera tumbala wala ni wera tunte problème ba de bien ni ngene confin ki se moyana o da tamba fo confin yo ki se moni dina kumala isekan do nyana bo ay kramo de masigi kene ka ka boroke ka tlaki de joma ka recherche ke beka ka loni dan voilà anya soro duna ere kono loni kala chama mbi uluko kono ko jagani yeflade oui ni min tumbala afamu malikiya de ka niwere de fois là parce que na fara ko sum o ko fe sum ko be ko ni beto ko niwere de be fiala sum be tartib de ira waaw de tartib ira na tun ko wa tartib tola mais na tun ko ni ko sum madron mi temina min bena laka sum bo de ira ka fa be ordre la min le bana ka fode wo tugura do ina de donc na ma yako fennani sebena a harjige aka bara aka kuna goya anashi anaka kuna dia ko bele yelen sebe katla ko ka sum o be de kofe yunfakhu fihi ruhu ni be fiala o ni be fala we ni wara de wa wala ni koro min tumbala ni ne koro min bala est-ce que be fede o bala ka bon problème na sayida na la ya kunfin saka ni rabo kunfin ki dabo kuma la itse ni karam ko kuma na dro tayka ika biro kono ibo dillo tayka furra ibika furra dillo tayka boutique la kuma ka boutique kan tayka sene fen ka kuma ka sene fonka mais loni kuma karam ko fulani nyon che ka ko furra nyon ni ibe do défense ta ibe do la gauche ibi yene di halaki de madina an lahara ite femi lo kana juger ninde kuma e kunfin anya ublasira amena ayo sembo karam ko nyon che ala ni be min fe ishika kofe o kay nega karando me ne ko dukure wi kunko me kana fo ko nga kuma saleme ka teme mun yo fo nyonya ko dukure ta de tiyaye kana fo ta nyanyini de ta karamo bawde nyay karamo chama de ni karamo mo nyini ka kana mo to fo karsani karsa fo nyonko juman ta tiyaye tron ke be tinyalo me kana fo do karamo karsa de kan yedro ta de tiyaye tron ay be tiyaye halake fu is ko na loni la asoro loni tila ni ka confiance sauver nga o ka kisi la haraka glende parce que confiance be kuma na fambe o kan ki crossi ala kalimani adam o ne mi famu ya ne ken ya me ka fuko ni wi fila de be harma denna ntlo ya me ka chaya yredi me ne te son jona ne tara recherche ke nyire ku nana afala yatadabbar o tara qur'an dale afala tadabbaru alqur'ana antara sul qur'an kono ala ko yoro dola atwara ne yauda atwaru dila atwaran wa qad khalaqakum atwara ne ala yauda étape de la donc na kra étape o kore ni mi mena fi ala 600
ni wɛrɛ tɛ dɛ ni kelen in de bɛna ni kelen in fɛli de bɛ kɛ ni kelen in na ka ni kelen in yɛlɛma ka taa n'a ye tawuru wɛrɛ la ka bɔ tawuru wɛrɛ la a tuwara kɔrɔ i tɛ bila haliya dɔ la n b'i bɔ a la a bɛ komi sɛfan i y'a faamu de sɛ kelen de don a bɛ yɛlɛma ka sɛfan bɛ kari ale bɛ ka kɛ sɛ o de tawuru ye i b'o lahaliya dɔ la i bɛ lahaliya dɔ la mɛ a kɔrɔ tɛ ko kura ni kura de bɛna fɛ i la ayi ni kelen in de don fɛli min kɛra nin ye a b'i yɛlɛma dɔrɔn de ka ni fasɔn wɛrɛ k'i kɛ ni fasɔn wɛrɛ de ye ne kɛ nin y'a faamu sa nin m'a fɔ de don dɛ mɛ nin de ye ne kunkolo minɛ a to o bɛ kɔrɔ ne kɔnɔ tawuru tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ bɛ ni fila o de kɛ tatawuru a tɔwara tatawuru de fɛn kelen pe don ma a bɛ yɛlɛma e ma y'an tun dɔgɔmani ma an b'an kinbiri an bɛ fɛn kɛ cogo min na an se k'an jan ka yɛlɛma bi f'an bɛna kuma sa f'an bɛ kɛ karamɔgɔba f'an bɛ k'an faw ɲɔgɔn ye ka k'an baw ɲɔgɔn ye i yɛlɛmala de o de ye tawuru ye donc fɛn kelen don ma a bɛ yɛlɛma mɛ k'a fɔ de ko ni wɛrɛ de bɛna fɛ la ayi ni bɛna fɛ a kan de o ye de fɛli min bɛ ni kelen yɛlɛma ka kɛ ni fasɔn wɛrɛ ye a bɛ ni fɔlɔfɔlɔ kɛ a bɛ bɔ cogoya la i n'a fɔ sɛfan bɔra sɛfanya cogoya la ka kɛ sɛ ye a bɛ kan ka panpan kan ko i ya k'o fɔ donc a tubaru de ne kɔni y'a faamu ten a bɛ se ka kɛ n fililen bɛ dɛ parce que jɔn ye jɔn de ye kan'a fɔ k'i kuma tɛ wuli mais ne hali ni sara n bɛ nin de kan n ka tafsiri la n ye fɛn kura caman fɔ alhamdulilahi rabbil alamin mɛ hakili la a caman kɔni kɛra basu ye ala k'an fara basukɛlaw kan donc nin yɔrɔnin ye nafaba de hadisa nin ka kan ka karan kosɛbɛ kilasi kɔnɔ cogo min na nin de don maître kan ka nin bɛɛ de walawala mɔgɔw ye ni kura de bɛna fɛ a la ka fara ni don in kan wa n'o kɛra ni kɛra fila ye wa mɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ ni fila ye cogo di mɛ n'a kɛra ni fila ye laharalon juma bɛ bila alijana kɔnɔ juma bɛ bila tasuma kɔnɔ a fila la juma n'i ye juguman kɛ juma y'a k'a fila la n'i ye ɲuman kɛ jɔn y'a k'a fila la kuma bɛna caya dɛ sayida ni hadisa in nafa ka bon an bɛ malikɛw de kan o tan bali hadisa ka tahlil k'a la ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم أيام بويا أكو فإن الرجل منكم نفرق كرين دي لا فإن الرجل شيء ناكو شيء درا ما دي مبوكا يا فما نيراني أو بوسما شيء ما فوق تدنقولي بالله مسوني شيء تكلي نانا مسو فين كنا كني شيء كلينيه إيه هلا كذا كمان إيه كنا قويا إبنا فالو يلا faraja minnu y'a kuma tile ganfɛ fɔ olu de ko n'i ko mɔgɔ 1000 mɔgɔ 1000 a bɛɛ muso 999 bɛɛ muso mɛ cɛ kelen b'u la n'i bɛna fɔ olu k'i b'a kɛ cɛma de i n'a fɔ arabukan na sisan nɔ muso 1000 n k'a fɔ mɔgɔ 1000 muso 999 o bɛɛ tɛ muso ye wa cɛ kelen pe de bɛ cu la tɛ wa n'an b'a fɔ muso n'an b'a fɔ olu an bɛ damiri ko muso de wala an bɛ kɛ cɛ de cɛ kelen girinna ka tɛmɛ muso 999 kan a bɔ hali faransɛ bɛ ten hali faransɛ la faransɛkaran tulo b'an kan na muso 1000 cɛ kelen b'u cɛ la ni damiri bɛ kɛ a bɛ ɲɛsin ka taa cɛ de ma a bɛ fɔ de ko mɔgɔ ninnu mɛ kuma in kɛcogo bɛ kɛ cɛyalama de ma a tɛ kɛ musolama ye a tɛ fɔ ko muso ninnu damantan kɛ cɛ kelen b'u cɛ la a tɛ fɔ muso ninnu donc cɛ kelen puissance bonyana ka boli muso 999 kan ka tila ka fɔ tuguni ko muso ni cɛ ye kelen ye aw ɲinɛna o kɔ aw t'o yɔrɔ wuli joona wala aw ɲinɛna o kɔ de halisa o y'o to yen o voilà e n'a fɔ arabukan na innahum a ye fɔ de hum de k'a sɔrɔ muso 1000 n k'a fɔ mɔgɔ 1000 muso 999 mais cɛ kelen b'u la a kan ka fɔ muso ninnu innahunna normalement parce que olu de ka ca alhukmu lil aghlabiya mais a bɛ fɔ de innahum ye cɛw de ye voilà voilà cɛ non waraba muso burla
voilà muso ni cɛ ka jan ɲɔgɔn na n'an ser'o ma don min na u ka jan ɲɔgɔn komi sankolo ani dugukolo mais u bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ juman taklif ni ala ko a ye sali non cɛ ni muso bɛɛ n'a ko a ye sun a ye hiji a bɛ bɛɛ ma donc batu yɔrɔ baara yɔrɔ u ka surun ɲɔgɔn na yen u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais cɛ ka hasiya sinbara fila bɛ muso la mun de b'o kɛ cɛ la muso farikolo ka maga mun de bɛ cɛ dɔw farikolo bɛ ka jalen don kosɛbɛ cɛ dɔ b'i bolo d'a ma a jalen don a sibina a tilenna gɛlɛn la baara gɛlɛn la fo a bolo ŋaɲalen bɛ muso ta magaman de don mun na ala ye muso ta magaya tan cogo in na ka cɛ ta gɛlɛya bɛɛ ɲɛ b'o kun na o et puis cɛ de ye sanfɛfɛn ye muso ye jukɔrɔfɛn de ye o ala kana to an k'a bɛɛ fɔ ni k'aw ye kaɲa ye a ye kaɲaw ka dilan ka kɛ c'est-à-dire nin kuma ninnu dɔ bɛ an bɛ maloya dɔrɔn k'a fɔ mais an ye kelen ye kuma ka bo ye e m'a ye muso kɛnɛ ala ye muso bonya ka tiɲɛ fɔ n'i ye an ba Khadijatu filɛ ka Mariyamu filɛ ka Fatimatu filɛ u ka ca cɛ u kelen ka bɔ cɛ miliyɔn ye a kelen ka bɔ cɛ miliyɔn ye hali bi tile i bɛ muso dɔ sɔrɔ a ka bɔ cɛ miliyɔn ye o cɛ mais kelen kelen de y'o ye mais o kɔrɔ tɛ ko muso bɛɛ ka fisa cɛ bɛɛ lajɛlen ye différence bɛ yen ala ka limaniya d'an ma e m'a ye anabi est ce que muso anabi bɛ yen hali ni ye philosophe jate ka ban muso ma ka dɔgɔ ayi i kɔrɔ i ka hakili to yɔrɔ kɔnɔ philosophe duna kɔnɔ duna philosophe baw n'i y'a jate muso yɛrɛ muso ka dɔgɔ a la n'an ye kelen ye a fana muso philosophe kan ka caya ni cɛw kɛra 10 ye n'u kɛra 1000 ye muso kilomètre 1000 k'a fɔ cɛw y'an tɔɲɔ o lɔnni kɔnɔ o m'aw tɔɲɔ ala ka sɔnni de dɔn hey an ye kelen ye limite bɛ yen tiɲɛ don limite bɛ yen mais an tɛ kelen yɔrɔ min na an k'an janto kɔ an yɛrɛ ka muso caman y'o faamu ka ban alhamdulilayi k'a fɔ cɛ ni muso tɛ kelen ye. Milieu gɛlɛn a ka gɛlɛn kuma tɛ n'a sɔrɔ i ye den kelen sɔrɔ a bala den fila i wolowula a tigi ala jarabi voilà ne kɔni a ka di ne ye dɔrɔn i ka don dɔ filɛ dɔrɔn an ka kuma cɛ ni muso n'o tɛ hali an filɛ ka min fɔ nin ye mɔgɔ ka kɛ cɛ a ka kɛ muso ye nka a bɛ bɔ cɛ de la et puis cɛ de bɛ muso sɛgɛrɛ e m'a ye cɛ ka spermatozoïde o de bɔra wururu ka taa muso ta sɔrɔ tiyo kɔnɔ wa ɲɛfɛla in tɔgɔ de ko tiyo a kelen bɛ ka cɛ ta a ma kɔnɔ donc cɛ de bɛ muso sɛgɛrɛ muso tɛ cɛ sɛgɛrɛ muso bɛ se ka cɛ sɛgɛrɛ mais normal la o tɛ lasili ye donc aw de ye kelen ye min bɛ t'i ɲini hali kɛnɛ kan ni furu kɛra n ko cɛ de bɛ wuli ka nafolo wuli ka taa ɲinini kɛ o de wulila ka taa ɲinini kɛ o aw tɛ kelen ye n'aw tun ye kelen ye fana bɛ taa wuli ka cɛ ɲini wala ale de bɛ taa ɲini ale de bɛ nafolo bɔ a puis bangebaga fɔ an y'a den de ma a tɛ fɔ ko cɛ dira muso ma ala k'an k'o surunya ten an ka tɛmɛ bɛna ka lamaniya d'an ma komi yɛrɛ ye muso ye i bɛ yafa n ma bon sisan فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع أكو أورو كلي نكورا جمانية أنت ما بامسو كونو ملكي أننا كانغا باراسبي كانغا هرجة كان أمبي هرجة من سرو أمبي شي من سرو أمبي كم ما كنا ديو أمبي لكن ما كنا غويا جاجا كبنا مبامبا كونو أو بسبينا الله أعلم بس على كوب ملكو أربعة نافر ملكو أبيك ملكية كلية أبيك ملكية شمانية كلمة الملكي تطلق على الجمع وعلى المفرد voilà bon hakila kile nibedo mko kuna kachaya mwatambali nasu manu fanga dauma ko hatta ma yakunu bainahu ko akelen abangelen ko fekana dina kono kadimsini ya watuke foka korobaya ka barau damina ka to ala taala wala ka ala tanake kitabu to ko ya fa inna ar-rajula cha minkum awla la ya'malu bi baraka hatta ma yakunu bainahu fuititu wa bain al-janna duniche illa dhira'un fon ko nyanyo kilim pedron de betu ani doniche
o kɔrɔ a y'a si kɛ bara ɲuman na sali la sunna jakabaw la faralaw kɛli la ka jɛnɛyaw to yen ka kalontigɛ dabila ka namaraw dabila ka ala tana bɛɛ lajɛlen ɲɛ fanba bɛɛ k'a to yen ka ala sa k'a ɲini a ka si bɛ kɛ ɲuman na fo mɔgɔ ko bɛɛ ko nin ye silamɛ ɲuman yɛrɛ de ye ko foyi tɛ to ni alijana doni cɛ fo nɔgɔya kelen ɲɔgɔn na nin ye kuma kura ye dɛ fa ko kitabutigi ko nin fana kuma ka ca telefɔni bɛna ci bi minɛ a ko fa yasbiqu alayhi kitabuhu hadisa wɛrɛ bɛ yen fa yasbiqu alayhi kitabu hadisa fɔcogo ka ca nin yɔrɔ in na fa yasbiqu alayhi kitabuhu ko min sɛbɛnna a ka ko la a bɛ kɛ maa kunnaden a bɛ kɛ maa kunnago ye ko o bɛ kɔn wala a kan o bɛ kɔn a kan fa ya'malu dɔrɔn a bɛna baara kɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye min n'a tun sɛbɛnnen bɛ k'a fɔ maa kunnago don tasuma dunke de don a dun ye alijana baara kɛ fo duna bɛɛ a ka mɔgɔ bɛɛ y'a ye fo ka saya surunya foyi ma to ani alijana doni cɛ fo nɔgɔya kelen hakɛ ko min sɛbɛnnen bɛ k'o bɛ kɔn a ma wa n'o y'a ka kunnagoya ka tasuma don ɲɛ fa ya'malu bi amali ahli nari a bɛ tasuma dunkenw ka baara kɛ wa ya'malu hatta k'a bɛ tila ka baara kɛ fana mais nin yɔrɔ in an b'a fɔ fa yadkhuluha k'a bɛ don tasuma kɔnɔ hadisa wɛrɛ bɛ yen olu k'a bɛ don tasuma kɔnɔ nin yɔrɔ in na Bukhari ma sɔn k'a fɔ k'a bɛ tasuma kɔnɔ an ka hadisaw bɔ ɲɔgɔn na hadisa kelen bɛ kɛra man ɲi lɔnni kɛla ko n'i bɛ kuma hadisa kelen kan i b'i jɛ ni hadisa ɲɛ 20 i b'a bɛɛ filɛ ka sɔrɔ ka kuma de voilà i y'a ye nin yɔrɔ in na k'a bɛ tasuma mɔgɔw ka baara kɛ fa yadkhuluha a bɛ don a kɔnɔ hadisa wɛrɛ de y'o fɔ Bukhari m'o fɔ yan wa ya'malu k'a bɛ tila ka baara kɛ hatta ma yakunu baynahu wa bayna an-nari illa dhira'un fo to a bɛ tasuma mɔgɔw ka baara kɛ kojugu fasɔn bɛɛ a y'a kɛ fo bɛɛ ko nin ye maa kunnago de ye foyi tɛ to ni tasuma doni cɛ fo nɔgɔya hakɛ fa yasbiqu alayhi alkitabu min sɛbɛnna ko bɛ kɔn a ma n'a y'a sɔrɔ a ka kunnaden de sɛbɛnnen bɛ o bɛ kɔn a ma fa ya'malu bi amali ahli aljannati a bɛ alijanadenw ka baara kɛ fa yadkhuluha ma fɔ yan Bukhari kan ni hadisa na ten hadisa wɛrɛ bɛ yen ka fa yadkhuluha hadisatigiw n'i bɛ kuma fɛn ka fɔ ɲɔgɔnya b'a la hadisa in bɛɛ filɛ ka sɔrɔ ka kuma kelen fila ta ka sɔrɔ tan bɛ yen m'o filɛ fɔlɔ a b'i bila erreur la waati bɛɛ nin y'o hadisa ye malikiyaw ka baara dɔ de ye nin ye a faamuyara jaga hali kabini an b'an baw kɔnɔ an ni malikaw bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ baara la mais n b'a lɔn nin bɛna don latigɛ kɔnɔ dɔw bɛna telefɔni cɛ ko latigɛ n'u y'a don latigɛ kɔnɔ u b'an bɔ thème kɔnɔ dɛ i tun b'a fɔ an ka nin jaabi fɔlɔ malikaw fɛn jaabi n'an banna an bɛ latigɛ daminɛ latigɛ kɛnɛ bɛ sɔn ka ayiwa dimanche kun fila kɛ a la wala awa banna an dilan ka kuma ka banna o kana o kasɛti ɲini a kasɛti bi yan o kana san o kana kasɛti ɲini a banna bon an bɛ tɛmɛ ni hadisa in walawala dɔɔni hadisa wɛrɛ filɛ nin ye ko hubbullahi lil abdi ala ka jɔn kanu ni ala ye mɔgɔ kanu malikiyaw fana sen bɛ don a la ni goyara fana ala ye malikiyaw sen bɛ don a la nin b'a yira k'a fɔ relation ba de bɛ ala ni malikiyaw cɛ min dama tɛmɛnen don ani hadamadenw cɛ ani malikiyaw cɛ relation jumɛn ka bɔ a fila la ne t'o lɔn mais malikiyaw kɔni b'a yɛrɛ fɛ yen an bɛ fɔ dugukolo k'a ɲɛ hakili ma i b'o filɛ dɔɔni fa idha ahabba Allahu al-abda ni ala ye jɔn kanu ni an b'an jɔ seyida tiɲɛ la lɔnni ala k'an fara lɔnnikɛlaw kan k'ala kɛra ka hadisa fɔ ka taa ten nafa t'a la i b'a walawala a b'a fɛ ka mun de fɔ yan a ko de ko idha ahabba Allahu al-abda ko de ala ye jɔn kanu an tɛ tɛmɛ dɛ an b'a fɔ de ala bɛ jɔn kanu kuma nana oyi ko ni ala ye jɔn kanu ka tɛmɛ ten ayi ala bɛ jɔn de kanu wala kuma bɛ yan pour que i ka kɛ mɔgɔ wala kuma bɛ yan de sisan anw de b'o ɲini parce que madala ni min ye kuranɛ tafsir mais min ye hadisa in sharha madala n'a fana kuma n'o kan fɛn misɛnnin dɔ bɛ yen an farafinw b'a ɲɛnabɔ yan ka cɛ kitabutigiw tɛ kuma la kan koyi ni émission in tɛ batara émission ye dɛ fɛn misɛnnin bɛ yan b'a bɛɛ sɔgɔbɛ a kɔrɔ de ko idha ahabba Allahu al-abda ni ala ye jɔnnin kanu an fana y'an jɔ yan ala bɛ jɔn kanu wala o de jaabi kan ka di sisan n'an m'o kɛ dɔrɔn to a kɛra tɔ ka jɛ ye voilà n'an b'a fɛ k'o lɔn ne yɛrɛ taara bi n'a diyara ye n bɛ taa kuranɛ dayɛlɛ k'a ta suratul fatiha suratul bakara fo suratul nasi ala ko yɔrɔ yɔrɔ n'aw ye nin kɛ ne b'aw kanu n'aw ye nin kɛ ne b'aw kanu n'aw y'an kanu ne bɛ n kanu n b'o aya bɛɛ ta nin de y'a kɛcogo ye seyida ka tila ka hadisa fana ta
i bukhari o i muslim o hadisa fanba bɛɛ ka bɛɛ filɛ ala kɛra ko yɔrɔ jumɛn n'aw ye nin kɛ ala b'aw kanu n'aw ye nin kɛ ala kanu k'o hadisa bɛɛ ta k'o fara ɲɔgɔn kan ka n'o fɔ mɔgɔw ye n'i y'o jogo ye mɔgɔ la dugukolo ka ala b'a tigi fɛ ni nafa ka bon ni nafa ka bon ala hada mufidun lil ghaya voilà taa dɔrɔn ka taa kuranɛ da yɔrɔ caman inna allaha yuhibbul muhsinina inna allaha yuhibbu o ka ca kuranɛ kɔnɔ n'a ko fana muhsinina yɛrɛ gansan n ko hali ala nɔ bɛ don a kɔnɔ hali an bɛ min kunna nin ye tan nɔ ka fɔ éducation spirituelle a suluku yɛrɛ a bɛ don ma ye ko maqamul ihsan maqamul islam maqamul iman maqamul ihsan wala bɛ ihsan mɔgɔw fɛ mais hali n bɛ saga kantigɛ ka ɲɛ ko fana bɛ don a kɔnɔ ihsan bɛ zahiru ta a bɛ batini ta a y'an sɔrɔ ma don o fana bɛ wala o de y'a to n'an k'an bɛ kuma thème kelen kan dɔrɔn an bɛ sɔn ka min a kan parce que détail ninnu kɛra